जय जगन्नाथ। तो एबे आम जाऊँ दरगुड़ शिला आउ सारंबर चलाउछन् लिप्सार सर केମିତି ଲାଗୁଛି ये खाली गोटे हाय नवीन पट्टनायक भाई हाय कर दो मात नहीं हुआ नाଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଇଏରେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ପ୍ରମୋସନ୍। ଆଉ ଏଇଠି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼।
ସେଇ ଯାଏ ନେବେ ତୋତେ ଖାଇଯାଏ ତା ତଳେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲା ଇଏଟା ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଇଏଟା ଯୋଉ ବାବୁସାନ ସିଏ ସବୁ ଦେଖା କରତେ ଆସିଥିବେ। ହଁ 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 ୱାଓ ତ फाइनाली आसिक आम पहुँची जाइचु दरगुड़शिला देखिए तु एपटे आम सुटिंग होता हाय देखु तो फाइनाली आसिक आम पहुँच जाइचु दरगुड़शिला देखते ये सांग मैंने देखुवे आपण भ्यू ये देखु पैनोरामा तो मस्त जगह कि बहुत बढ़िया आपण मैंने निश्चित बुले जातु घटर के किलोमीटर हम 25 किलोमीटर पाखापाखि हम एपटे आम सुटिंग होता बोबुटू तो ओदा लगे सुटिंग जो सॉन्ग एपटे सुटिंग होता तो फाइनली मेन जगह जो आम जीवु ए से देखिपे से ये आमर बैतरणी ब्रिज पे गोटे डैम टाइप जगह मस्त एपटे
ସେଇପଟେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ଆମର ବୈତରଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପାଣି ଏବେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ସାବଧାନ, ଟିକେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ନା, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି।